नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 24 तारिख 2025 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दहीसड़ा सर बालेश्वर रे आजिर नाटक जाजाबर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी। करंजिया मयूरभंज रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। रेंगाली मंदिर पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल रे आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी। मृदंगा महुलपाल भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी। ओडगाँ महोत्सव पड़िया नयागढ़ रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कनकपुर साहजपाल बौद्ध रे आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। गांधी छक झारसुगुड़ा रे आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। करलगा देवगढ़ रे आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। पथरपदा पानी कोइली जाजपुर रे आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। भरसुजा आगलपुर बलांगीर आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। पागा कॉलेज पड़िया सालेपुर कटक रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सेक्टर 8 राउरकेला आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। जगन्नाथ बल्लभ खेल पड़िया मालती पाटपुर पुरी रे आजिर नाटक कालरात्रि। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सापघरा बइंडा अनुगुल रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बांशपाल केन्दुझर आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सहला डुंगरीपाली सोनपुर रे आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। घागर बेढ़ा चंपुआ केन्दुझर आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन।
ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ହେମଗିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କସଳା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କପୁଣ୍ଡି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାରଗାଲ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଖଲୁଆ ଚାଇଁପାଳ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଶାଳବଣୀ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବରପଦା ଗନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡାଧାର ଯାତ୍ରା କମିଟି ସୁଆରପଲ୍ଲୀ ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲଣ୍ଡା ବାଂଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କସାଫଳ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଢପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶଙ୍କରା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରାସାହି ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବେଲଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଟିକିଲିପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଗତକାଲି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୋଇନାହିଁ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଅଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।